पीएम किसान सम्मान निधि योजनार समस्त हिताधिकारी माननकु एई भिडियोटी को देखिबाकू अनुरोध। सेमानंकु एई भिडियोरे मु कहिबी 16तम किस्ती को जदि आपण माने पाई नांती तेबे आपण माने एई भिडियो को शेष जाए देखंतु। आपण मानंकु एई भिडियोरे मु पीएम किसान सम्मान निधि योजनार 16तम किस्ती न आसीबार सबु प्रॉब्लम गुडी को कहिबी, जहा द्वारा आपण माने से प्रॉब्लम को ठीक करिबा परे आपण माने आपणकर किस्ती को पाई परिबे। कौन प्रॉब्लम गुड़िक यह विषय जानापी आपण मैंने वीडियो को शेष जाए देखा पड़ो। यह सहित ये वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल प्रेस करेंगे। एबे चलतु जानिबा पीएम किसान सम्मान निधि योजना रे कौन सबू प्रॉब्लम रही जो कारण पीएम किसान सम्मान निधि योजनार 16तम किस्ती आसीपारा नहीं। देखंतु मु आपणक सामने एक फोटोटीए बाहर कर रखी। यह एक स्क्रीनशॉट। यह पीएम किसान सम्मान निधि योजनार स्टाटस टी से स्टाटस स्क्रीनशॉट टी रही। एठी देखंतु इलिजिबल स्टाटस रेखाई। आपण आपणकर स्टाटस ओपन कले मध्य एई भली ऑप्शन आसीबो। आपण मानकु सेठी एई सब गुड़िक चेक करिया पड़िबो। देखंतु एठी लिखाई लैंड सेंडिंग। प्रथम लिखाई लैंड सेंडिंग। आपणकर जदि लैंड सेंडिंग टी नो थिबो तेबे आपण माने सेई कारणरू टंका पाई नथिबे। देखंतु मोर लैंड सेंडिंग ऑप्शन टी यस अछि। एठी देखंतु लैंड सेंडिंग लिखाई तापरे टिक मार्क लगाई तापरे लिखाई यस। यह तले देखंतु सेकेंड रे लिखाई आधार बैंक अकाउंट सेंडिंग स्टेटस। आधार बैंक अकाउंट सेंडिंग स्टेटस मध्य मोर यस अछि। देखंतु एटा तले यस चिन्ह दिया है यस मध्य लिखाई। यह पर रही ई केवाईसी स्टेटस। देखंतु ई केवाईसी स्टेटस मध्य एठी रही। ई केवाईसी यस अछि। मोर ई केवाईसी कंप्लीट हो जाइछि। ई केवाईसी केबे करिथिला मध्य जानि परिबो। जदि आपणकर करि नथिबे तेबे आपण माने ई केवाईसी यथाशीघ्र करई नियंतु। ई केवाईसी न करिबारु बहुत चाषी ई केवाईसी पई सेमानकर टंका अटकी जाउछि। जदि आपण ई केवाईसी करि नांती तेबे आपण माने निकट रे थिबा जेकोनोसी जनसेवा केंद्र को जाई ई केवाईसी करई नै पारिबे। देखंतु लास्ट ई केवाईसी कंप्लीशन डेट लिखाई। मोर लास्ट ई केवाईसी केबे हेतिला 10/5/2022। एही डेट रे मोर ई केवाईसी होइतिला। देखंतु मोर ई केवाईसी मध्य यस अछि। ई केवाईसी स्टेटस टी यस रही। देखंतु मोर सबु किछि ठीक अछि, किंतु मते पीएम किसान योजनार 16तम किस्ती मिलिनी। काहेकि मिलिनी यह चलतु जानिबा। आपणकर मध्य एई सबु गुड़िक यस थिबो हेले आपणकु पीएम किसान सम्मान निधि योजनार 16तम किस्ती मिली नथिबो। एबे चलतु जानिबा काहेकि मिलिनी। देखंतु तळे आपण मानकु ऑप्शन मिलुची लाटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स। ए लाटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स देखंतु मोर एटा 15तम किस्तीर स्क्रीनशॉट टी। 15तम किस्ती रे देखंतु एठी तळे ऑप्शन अछि एफएटीओ प्रोसेस्ड। एफएटीओ प्रोसेस्ड एटा कोन? एफएटीओ प्रोसेस्ड ऑप्शन टी नो अछि। ए देखंतु छकी चिन्ह मरा हैछि नो लिखाई। पेमेंट स्टेटस मध्य खाली अछि। बैंक नेम मध्य खाली अछि। ए सब गुड़िक खाली अछि। एहा को आपण मानकु मु पूरा फुल करी देखे दउछि। एटा आ गोटे देखंतु। देखंतु एटा सेइटा स्क्रीनशॉट टी। देखंतु एफएटीओ प्रोसेस्ड नो पेमेंट स्टेटस खाली अछि। बैंक नेम खाली अछि। यूटीआर नंबर खाली अछि। रीजन ऑफ एफएटीओ नॉट प्रोसेड मध्य खाली अछि। रीजन ऑफ एफएटीओ नॉट प्रोसेड कोन? जदि आपणकर एफएटीओ प्रोसेड टे नो अछि एहार रीजन मध्य लिखा आइथिबो। देखंतु मोर तो एठी नो अछि किंतु रीजन काहेकि लिखाइनी? कारण मोर किछि रीजन नाही। मोर नो होबार कोनोसी प्रकार रीजन नाही। सेथि पई मोर अछि किछि रीजन लेखिनी। आपण माने भाबुथिबे जदि कोनोसी कारण नाही तेबे एटा यस न होई नो काहेकि रहिछि। एहा म आपण मानकु आगु कहिबि। आपण माने आगु देखंतु। ए देखंतु पेमेंट मोड लिखाई आधार। अकाउंट क्रेडिटेड खाली। क्रेडिटेड ऑन बॉक्स भी खाली अछि। देखंतु ए जो एफएटीओ प्रोसेड ऑप्शन टी नो लिखिछि एटा मोर 15तम किस्तीर
15ତମ କିସ୍ତିରେ ମୋର ଏଫଟିଓ ପ୍ରୋସେସଟେ ନଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିକି 16ତମ କିସ୍ତି ମିଳି ସାରିଲାଣି ମଧ୍ୟ। ଏବେ ମୋର ଏଇ 15ତମ କିସ୍ତିର ଏଫଟିଓ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଅପସନ୍ଟି ୟେସ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପେମେଣ୍ଟଟି ମିଳିନି। ପେମେଣ୍ଟଟି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ ଯେଉଁ 16ତମ କିସ୍ତିଟି, ସେ 16ତମ କିସ୍ତି ଏଇ ଏଫଟିଓ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଅପସନ୍ଟି ଏଇଠି ମୋର ନୋ ଲେଖା ଅଛି। ସେ କିସ୍ତିଟି ବି ମୋତେ ମିଳିନି, 15ତମ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିନି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଭଳି 10-12ଟି କିସ୍ତି କିଛି ମିଳିନଥିଲା। ସେ 10-12ଟି କିସ୍ତି ମୋର ଏକାବେଳେକରେ ଆସିଗଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରିଜନ୍ ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର କିସ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଫଟିଓ ପ୍ରୋସେସ୍ ନୋ ଅଛି ତ ନୋ ରହିଥାଉ, ସେ ମନକୁ ମନ ୟେସ୍ ହେବ। ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟଟି ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ 15ତମ କିସ୍ତିର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୋ ଅଛି, ସେଇଟା ମୋର ଏବେ 16ତମ କିସ୍ତି ଆସିସାରିଲାଣି। ଏବେ ସେଟାକୁ ଚେକ୍ କଲେ ଏଇଟା ମୋର ୟେସ୍ ଦେଖାଉଛି। ପ୍ରାୟ ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ବେଳକୁ ସେ କିସ୍ତିଟା ବି ମଧ୍ୟ ମୋର ଆସିଯିବ, କି ଏବେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଇପାରେ, ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେଣ୍ଡିଂ କି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଡିଂ କି EKYC, ତେବେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ବିନା ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରୁ ଆପଣମାନେ ଲାଭ ନେଇପାରିବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ଠିକଣା, ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଭଳି କିଛି ଭୁଲଭାଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରଖିଥିବେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟଙ୍କା ନ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏବେ ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟି ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ୟେସ୍ ବଦଳରେ ନୋ ଲେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନୋ ଲେଖୁଛି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ରେଡ୍ କଲର୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ linked your Aadhaar number to your bank account recently, please wait for 15 days for it to appear on the portal। ଆପଣମାନେ ଯଦି ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏଇ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ନୋ ବଦଳରେ ଏଇଟା ୟେସ୍ ଦେଖେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେମିତି ୟେସ୍ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ସେଇଭଳି ୟେସ୍ ଦେଖେଇବ। ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇକି ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିବା ପରେ ପୋର୍ଟାଲଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅପଡେଟ୍ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାଏ। 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି, ଆପଣମାନେ ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେସବୁର ଆନ୍ସାର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।